tome. Sad hajmo na mog brataru da vidimo malo oko poreza. Gdje smo, šta smo, dokle smo. Jebel Huso po sudovima i sad ne jebel. Jel dobar sudija, nije? Tužil Čaze, ne tužil. Pljagal narod. Branil Emir, ne branil. Naručuje ga, jel kuću završio i tu. Emir, ti isto drugi sprat, pošaljite i Emir. On je još u ta doba drugi sprat dizu, ne znam jel ga vazdigu. A mi to malo prema... Prvi put mi se što dogodilo, nadalje i u buduće, ko što kaže Zdinaću, da gledam barem segment ovih videa, ali alejkum selam Benjamine, ovih što se objavljivaju, zato jer ovo, brate, grozota bilo večeras. Prvi put mi se što dogodilo da mi je live, u sred live-a, da ja to više neću da gledam. Jednostavno, ne sviđam se. Meni lično top. Polako, sutra kad ide klip da si im ti poslao grupu ljudi, ima da ti se svidi, sve ćeš drugo ostavi. Totalno bez veze. Ovaj video želim da radim već haman pola godine. I čekao sam moment dok ovi lešinari pojedini. Aj, kako mu fajn stoji, how we cheated the state. Kako mu tam fajn stoji. Odmah jezik na koji mu je sistem. Ja, kako mu fajn stoji. Ponovno. Samo to se pol sahata dodaje tako da to staji. Pokrenutu tematiku poreza, pokrenutu tematiku Amir ovako, Amir onako, baš. Ne morate te tematike, braćo moja, uopšte ako je ko pokrenuo, ne morate se truditi, braćo moja, sumnjat ni u šta. Samo brojčić jedan unesete. Samo jedan brojčić unesete, ne mora vam niko jebat mater. Ne moramo Boga zvat da jebe matere, ne moramo smajlusa, ne moramo ništa. Samo jednu cifricu unesete, ko što bi unijeli za drugog nekog čovjeka. Čekao sam, znači to. I sad kako su se opet popalili ovi pojedini bradonice. Samo se nemojte bradonice paliti, da te ne bi za bradonicu, pa ovako od beton, facurdu, stuco. Nemojte se samo paliti, to malo obrij da ti ne strče tako od lačurde. Nemoj biti živica. I samo jedan ovako brojčić ukucaš i ono podneseš što ti to nikad ne mereš. Mislim da je pravi moment da radim reakciju na ovaj video. Baš onako pravi moment. Naslov videa je... Ih su tu, ne postoji kontakt. Kako smo prevarili državu, u principu na engleskom. Naglasak na prevarili je pod navodnicima. I već dugo vremena hoće ovo da radi. Tako. Samo da naglasim, državu smo prevarili mi, to jest ja, na tačan način taj da sam sve imao regularno, a oni nisu potez imali regularan. Na kraju ja ispadao prevarant, a oni i dan danas hadžije. Da ono još jednom izvinite za ovaj fijasko s ramuljima, ovo je, brate, grozota. Čak i ja ne mogu jednostavno, ne mogu to raditi. Njima bih preporučio da shvate da je njihova karijera završila. Evo sutra, vidit ćeš kako karijera završava sa 3 uploada. To preko naklips isto 3 izlazi. Tako da, ono je grozno. Idemo. Prije 5 godina Aha, vidi glave. Pa brate, čela su tu jebote. objavljen je poziv freelancerima od Poreske uprave koji je glasio Pa meni je u jednom momentu dopizdilo više imat kosu i frizuru. Dopizdom jednostavno, neću da imam nikako. Hoću jednostavno da nemam uopšte dlake tu. I opet rastu jebohi ćaća. Freelanceri iz Federacije Bosne i Hercegovine koji zarađuju u inozemstvu dužni su platiti porez čak i retroaktivno od 2015. godine. Poziv Ovaj video, tačnije ova informacija da je potrebno plaćati retroaktivno porez. Iako u momentu kada je počeo sa radom i mnogi freelanceri kada su krenuli sa radom, uopšte, znači taj zakon nije postojao. Zamislite sada, ne plaćate porez zato jer ne znate da ga trebate plaćati, znate kome ćete ga platiti. Neko vama dođe, brat, ljudi, kada vam je isprijavljivan svim mogućim načinima obavijesti, nema nama. Činiti se. Zamislite sada da u tome svemu, nakon što radiš na YouTube-u ili na Twitchu ili ne pojma gdje, kaže ti neko iz vedra neba, hajmo sa 5 godina unazad, plaćaš porez, pa kad ti vidiš da je to tamo, brate, ne znam, 100.000, 200.000 maraka, stoneš i gledaš ono, hej, to nije fair. Ja moram pišat samo priča u mene, bratara, sad ću ja. Ne bi vjerovala. koji je pokrenuo jednu priču, jednu avanturu koja traje i dan danas i koja, vjerujem, nikad neće završiti. Do kojih razmjera i granica će se ova avantura proširiti kroz narednih 5 godina, a sve od poziva Poreske uprave freelancerima saznaćete u nastavku. Freelanceri su ljudi koji su samozaposleni, sami. Samozaposleni, znači on, ja, velika većina youtubera, ovisno o državi u kojoj mi živimo, mi imamo registrovane obrte. Znači plaćaš sam sebi, na primjer, ja sebi plaćam zdravstveno osiguranje. I još 54 nakon osiguranja dodatna. Sve ovisno o državi.
Dok je u Bosni i Hercegovini mislim da je zakon takav sada da ti plaćaš 10% od zarade plus 4% za zdravstveno koje nemaš. Što mi je također fascinantno. Traže i dogovaraju poslove preko web stranica koje traže takve vrste ljudi i nude takve vrste usluga. Sami dogovaraju poslove, cijene, način naplate, rokove i sve ostalo što treba dogovoriti sa poslodavcem, radnik, poslodavac kada se ugovara posao. Da, vi ste u principu firma za sebe. Freelanceri gotovo svaki posao rade preko ugovora o djelu. Kao što firme obavljaju i naplaćuju posao, To je možda u Bosni i Hercegovini vjerujem da ide tako i vjerujem da kada sklapaš recimo ti sada neki ugovor, na primjer sa sada ćem radica opet firmašu komentorišu. Moram samo napomenuti, ovo vam je top, trebate ovako više stvari u životu obavljati. Ovako trebate nam dati ugovor o djelu da ima fino. Da se mora, ako ima kakvi posao obaviti, da se mora preko tu kad ti sad, na primjer, nisi firma. A onda trebate nam uzeti jeba mater kad to upotrijebimo. Jer nismo to trebali upotrijebiti. Ne moramo tako najebat kako si ti htio da mi najebemo. To ti je top, ima li još toga? Ko to? Pa nije vala da me nešto dotiče posebno. Bih ta hvala buraz na milion eura. Na primjer, Solus sada mene unajmi kao freelancera, kao čovjek koji ima registrovan obrt i kaže mi ovako. Dehim, primjer navedi, ne znaju oni o čemu je tu riječ, ne znaju, dehim malo. Slušaj, želim da tu unajmi na jednom projektu gdje ćeš raditi editing nekog videa, nemam ti pojma. Vrijednost projekta je $150 i to je tvoja. Po ako je vrijednost projekta $150, idi brate fino. Uzmi 2000 maraka, registruj firmu da ti dadnu pečat i papir i da budeš DOO. Idi fino odradi za $150 projekat, nek čovjek uplati 300 maraka i sljedeći mjesec gleda gdje ćeš 2000 naći ili koliko već da dačbine isto uplati. Pa bit će posla. A joj tebe. Toliko ti dobiješ, brate, to je tvoja cijena, dok Solus plaća porez i sve ostalo što je još potrebno, kao firma. Nema veze, ali to nisi trebao ti taj dokument imat. Trebao si uzeti tad sve pare sebi, da te moramo fino sad, ne moramo te sad jebat, to na... Nema tako. Čisto da to malo pojasnim. poslove preko svojih vrsta ugovora, tako freelanceri obavljaju i naplaćuju poslove preko ugovora o djelu. Šta je to ugovor o djelu? Ugovor o djelu Još uvijek, ne znam da li postoji još uvijek u Bosni i Hercegovini, ali znam da je tad bio aktualan. podrazumijeva da će kompanija koja angažuje freelancera platiti sve troškove i freelancera i dadžbina države. To je to, u principu plaća porez. Plaća porez. YouTube je nešto drugačiji, ovisno o tome gdje vam je registrovan kanal, kako funkcionira, YouTube je nešto drugačiji. Ali ovako, kada vas neko nemaju za projekt, to zaista funkcionira na taj način. Mislim da i dan danas tako to čak ide. Dvije strane potpisuju ugovor, freelancer obavlja posao, kompanija isplaćuje i freelancera i sve dadžbine državi, sve gotovo, idemo dalje sa životom. Međutim, kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, moramo uzeti u obzir da smo mi zemlja trećeg svijeta. Interesantno je i dan danas smo i dalje zemlja trećeg svijeta. Koja je, realno govoreći, ekonomski, ali i na sve Pa dobro, ali sad kad Bakir pobjedi, nećemo biti zemlja trećeg svijeta. Nećemo biti uopšte zemlja, neće biti sa svijetom uopšte, nego fino će nas napasti, poderat, a mi ćemo imati 150 godina naredni da pričamo da to nije, da je ovako, da je onako. Polako sam sabura. druge moguće načine kroz prethodne 3 decenije pokradena, osiromašena, oslabljena Ovo sam ovdje lagu, ovo ne znam o čemu pričamo uopšte. od strane raznih predatora koji žive svakodnevno među nama i Imaju zelenu boju. imaju samo 2 cilja. Zadržati što više para i resursa samo za sebe, postići i zadržati što veću kontrolu nad ljudima i postojećim resursima. To su jedina 2 Kontrola vam je uvijek bila jača strana, moram vam se priznat. cilja. Kod ljudi koji su vladali Bosnom i Hercegovinom pa su sad propali, kod njih u njihovoj ličnosti ne postoji pravda, poštenje, dobrota, liderstvo, patriotizam. Ništa od toga Jo, ja sam ih izvrijeđao, čujem i nek sve ovo. kod njih ne postoji. Kod njih I dan danas, ne znam kada je ovo izašao je prije godinu dana, barem je uploadano ovdje prije godinu dana, ništa se nije promijenilo. Baš ništa. ne postoji komunikacija sa građanima, sa onima radi kojih su tu, ne postoji kontakt. Ima samo anarhija, ima samo kartel, ima samo prikrivanje ubistava, ima samo naručivanje novih ubistava, ima zatvora za respiratore, ima, u stvari, Sa ovim se slažem, apsolutno. Mislim, ta priča Jesam i ja, jel da, stao klevetat čovjeka, ljudi dragi. A ne, to ništa nema. Treba se Fadil kandidovat, čovječ. To nije ono bilo onako, ono su ljagali sve portale. A i ovi vaki koji ja što to viču treba doći poubit i onda će biti. respiratorima je nešto najtužnije u životu koje možeš čuti u jednoj državi. Nismo mi to shvatili kako je on inijet imao i dobro djelo i zapravo ispravno i obavljeno, nego ne mere država da skonta urotili se protiv čovjeka. nema diploma. U prijevodu imaju sve ono što ne bi trebali imati i nemaju ništa od onog što bi trebali imati.
Naši freelanceri i influenceri nisu isto što engleski, njemački, škotski freelancer. Naši ljudi iz Bosne i Hercegovine i komšijskih zemalja u velikom broju postajali su freelanceri samo iz razloga što kod nas ne postoji posao koji je dovoljno dobro plaćen za normalan život jedne porodice. I čim ti ne možeš naći spačan posao i platu, automatski nemaš volje da planiraš porodicu. Slažem se. Apsolutno se slažem sa ovim. Nemoj se tako slagat sa mnom u momentu kad se ne treba slagat sa mnom, da se nemoj složiti. I sjećam se u vremenu kada je 2015. ja mislim da je to bilo 2015. 2016. Ja si stao kapric udarat, ljudi se ovako zadali, toliko ozbiljno shvatili stvar, pristupili. Ma, ti su stao tu šprdat kaj je, slaže se sa. Nemoj se slagat, jel viš da se treba niko ne složiti. Freelanceri su bili, brate, pojam, gdje su zarađivali za tadašnje uslove. Nevjerovatno mnogo više od onoga što smo zarađivali mi koji smo radili u Bosni i Hercegovini. Nevjerovatno. Život, ognjište, nemaš volje, ne možeš se ženiti, ne možeš djecu imati, ne možeš biti sretan i zadovoljan, ali bitno da oni mogu, bitno da oni sve to mogu. I naši ljudi pronalazili su spas na internet platformama, koje su... Da, jako veliki broj naših ljudi je... Pa da je ovo ti je treći put već da si se složio samo, pa nemoj toliko uzastopno ljudima. Moraju ljudi tam mjeriti pritisak. Smo radili kao prevodioci. Tog se baš dobro sjećam. U tom periodu uzmale zalet, hajmo reći, sa svojim ponudama zarade za kreatore, dizajnere, freelancere, vlogere. Čak i školski učitelji i profesori pribjegavali su online predavanjima kako bi dodatno zaradili. Da, moj jedan rođak je to radio. Jer kod nas su rijetka mjesta gdje su plate dovoljne za normalan život. Obično su to u većini kompanija cifre koje su dovoljne da eto ti tek postojiš. Eto, knap da postojiš ti. Zadnja 2-3 dana u mjesecu, malo je čupanje, znaš, vadiš dječju kasu. Pa malo ispod knapa. Malo išta unutra. Ali preživiš. Ne, preživiš, ali ne smiješ nikad ti doći do tačke da budeš potpuno zadovoljan. Ne smiješ to. Zato što onda ćeš se opustiti, početi kontakt stvari. Ne smije doći do tog. Čisto da preživiš. I tvoja porodica. Eto tek da postojite, da možete obezbijediti sebi onu osnovnu za mjesec dana. Ne više od toga, tačno za mjesec dana onu osnovnu. Međutim, mi ne kupujemo onu osnovnu i zato su nam plate trajale do 20. u mjesecu. 21. Tu negdje otprilike. Do 21. možeš izgubiti. I onda od 21. tamo do 31. ovisno kad ti je plata i ubiga. Imaš ti cenra. I sve tako je stalno začarani krug, čovječ. Tako da to ti eto omogućuje tek da postojiš, da možeš redovno dolaziti na posao, ali da ne možeš ništa dalje od toga, da ne možeš ništa napredovati. Da ne možeš, znači, ništa da postigneš, dok poslodavac ima sve. Znači, što više za njega svega i što manje za tebe i da zavežeš labrnju i da se ne žališ ništa. I naravno, potpuna kontrola tebe, jer sve što ti možeš je spavati i dolaziti na posao. Ništa više ti od toga ne možeš. Da, ja sećam rada u putema, dok se radi u putema Mostar. Odeš na posao u 7, vratiš se kući u 7 navečer. I šta ćeš ti? Zašto si ti? Pa ni zašto čovječ. I možeš dostići koliko ti ta platica omogućuje. U prijevodu... Uvijek kontra, nisam ja nikad bio kontra, ja se uvijek slago s. Sve nisu nikakve teorije zavjeri, ovo se sve dešava u realnom vremenu oko nas, svaki dan. I nije toliko... Ovo se meni dešavalo kad sam bio psihički bolesnik, nije se to stvarno sad dešavalo ovako među ljudima. Problem kontrola građana. Naravno da ovlaštena lica trebaju vršiti kontrolu građana radi očuvanja reda i mira. Ali sa tim se apsolutno slažem. isto tako ta kontrola i nadzor ne treba da je u rukama kriminalaca, lopova, prevaranata, predatora ili na primjer seksualnih manijaka kao što je sudija Husein Šerbečić koji Šta rekao čovjek, a čovjek samo pički je htio kako ne treba. radi u sudu u Gračanci, ali doći ćemo do toga. I ne treba čovjek da se iz dobronamjerne kontrole i nadzora građana pretvori u alat za represiju, za iživljavanje. Pa dobro, možda je Husi bilo teško u životu, čovjek sudija, a nije se nikad ni izjebao kako treba. Šta treba shvatiti donekle, a odnekle udarat. Kao što je čitava policija u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku danas. Vratimo se na slučaj u Tuzli ovih policajaca koji su podvodili maloljetnice. Zato nije fascinantno. Rukama onih koji uopšte ne bi ni trebali biti na pozicijama na kojima jesu. Poreska uprava Pa, možda je ljudima zgrožavajuće, fascinantno. Meni je to potpuno objašnjivo, svaki detalj, segment, pa mi nije ni fascinantno, nije mi ni fuj, nije mi ništa, nego gledam to onako neutralno. Baš zato što mi je jasan svaki detalj. Jasno mi je i što ovi ne valjaju, jasno mi je šta su ove pretrpile. Ali mi nije to sad... Mogu se postaviti ko da sam gledao jebut. tada od freelancera zatražila takozvano retroaktivno plaćanje poreza. To znači da bi svi ljudi koji su u tom periodu obavljali bilo kakav posao preko interneta i naplaćivali ga preko online platnih sistema kao što je na primjer PayPal, da bi svi ti ljudi trebali da za prethodnih 5 godina uplate u punom iznosu i odjedanput 14% od ukupne svoje zarade. Ovi Zamisli to, čovječe. 14% objašnjeni su na način da je 10% poreza za prihod, a 4% je porez za zdravstvo, kako stoji na web stranici ufubih.org. To znači da... Ali znaš šta mi je interesantno?
A ovo vam je isto dobro što ste UFU registrovali, nego nije trebao registrovati čovjek vaš. Jer to je bukvalno borba protiv vas. Nemojte tako mazat oči. Jesi vidjeli da nije naraslo, nije niko pristupio, ne mere se lagat. Mazat, moš neko vrijeme. Ali nemojte tako vi se predstavljati da vi vodite borbu za nama borba ni ne treba, nego mi nismo skontali šta se plaća. Interesantno mi je u tome svemu da ti 4% što plaćaš za zdravstveno osiguranje, a ti ne, uopšte nisi zdravstveno osiguran. Taj dio mi je interesantan. Kako nisi, imaš pravo u hitnu unić. Nemoj samo knjižicu zaboraviti. I pare. Ako ste u periodu od 5 godina, na primjer od 2015. do 2020. zaradili, hajmo reći 100.000 maraka na internetu, to je značilo da vi trebate poreskoj upravi odjedanput i u punom iznosu uplatiti 14.000 maraka na račun. Ako ste zaradili Nek ste nam ovako daleko i drugim ljudima da se vidi šta je šta nije šta, pa da imamo isto. Next. Zato i dan danas imamo isto. 200.000 morate im uplatiti 28.000. Ako ste za 5 godina zaradili recimo 500.000 maraka, morate im u punom iznosu i odjedanput uplatiti 70.000 maraka poreza. Ovo su sve iznosi tih 14% od tih ukupnih navedenih cifara. Prvobitno je to bio pritisak da to mora odmah u komadu, što prije, sve, znači sakupi na kameru. Kaka je hića, jel te diler čeka? Jesi mu dužan 10.000, koji je bog? Da nisi s kamatarima upao, da nisi plaćao kakve ubice, pa sad valja plat. Kaka je hića jeboti, hića mater, što ne mere sljedeće, što mora danas. Iđi u banku, uplati, vrati se kući, šuti i gotovo sve. Kad su vidjeli da To je fascinantno. Šuti ti, kad te pitam ja ovo. Što ti trebaju tolike pare? Ti šuti, brate, nemam tako srat. Fascinantno, čovječe. od tog nema ništa, onda su se kroz nekoliko mjeseci ko biva malo smekšali. Kao može to i na rate, možete se za rate dogovoriti u lokalnom vašem poreskom uredu i tako. Najdraži su mi ovi što mi prvo reknu da imam problem, pa mi onda reknu i rješenje kako da ga riješim. To je priča. Pa evo recimo da dobiješ, da plaćaš 50.000 za 5 godina. Brate, koliko bi to rata bilo, znači? Pa je kasnije evoluirala. Jer oni su spremni na sve raspoloživo sa obje strane zakona, samo da istjeraju svoje kako hoće. I neki ono to tako, i treba ono snažan i ozbiljan tim u takvoj ustanovi. Ali nikako ne smije da nedostaje faktor preispitivanja predmeta i stvari do najsitnijih detalja prije donošenja bilo kakvih ozbiljnih zaključaka ili recimo presuda. A njima je to i tekako nedostajalo. Poreska uprava je tada objavila podatak. Ima posla i sad! Nego nećemo mi raditi. Bilo je posla BH. Lično ja u Nica se radila za 150 kermi u firmi. Pa posla ima u svakoj firmi, ne mere se sustići. Dođi, razgledaj. Gdje god pogledaš u tom uglu, nešto se dešava što još nije završeno, treba ti završiti. Ima posla, nego para nema, jebi ga. Ne mere biti para kad... Vi šta sve izlazi, telefoni, kola, gume, felge, bogovi. Kakih kuća sebi ljudi pravi. Hajde malo strpite se, pa firma je nestabilna. Bez mraka. Majkom na tržištu kod me pleti takarim. Tetka, ja sam tad radio, koja je to god 2015. Ne. Da, 2005. ja sam imao platu 1200 maraka, 2015. 1200 maraka platu imao i lik mi ostane dužan 3-4 platova, ako ostane 5-6 hiljada maraka kratka. A znam da sam imao 1200 maraka platu. Ja isto znam da smo tako ostajali dužni. Platu, 1, 2, 3. Ali vjerujem, niko mi nije ostao dužan. Ni jednu marku. Vjeruj, bratar, niti će kad ostati. Tebi niko ne traži da ti meni platu isplati. Daćeš neđe 5 takih. Nećeš ni znati da si dao radi mene. Poznije, hvala tetkić na svim parama. Zato plaćaju put 5, pa ne zato da se ostalo. Da su 843 osobe iz federacije BiH od 2015. do 2018. godine zarade 37 miliona maraka. Da vam pojasnim na način malo bliži pravoj istini. 843 osobe iz federacije Bosne i Hercegovine su u tom i tom periodu samo sjedile kod kuće za svojim kompjuterima, kao što bi svejedno sjedili i da nisu radili. Samo to. Međutim, umjesto da... Viš kako se uznemiravam, kako mi je krivo, što. Sjede bez veze, oni su preko interneta u nekoj stranoj državi pronašli neki posao kod nekog stranca, obavili taj posao za njega i taj stranac im platio preko nekog online platnog sistema. I sad znači nas 843 za 3 godine sami pronašli posao, odradili ga, naplatili ga i unijeli u državu tada 37 miliona maraka. 37 miliona maraka, je. 37 miliona maraka unešeno u državu tuđih para iz drugih država od strane ljudi koji su radi kriminala istih onih koji sad traže retroaktivno plaćanje. Ovo nisam trebao reći da su ljudi kriminalom se bavili kad su ljudi hadžije. Gdje ću to tako?
poreza. Radi njih su naši freelanceri uopšte ikad i bili prisiljeni tražiti te poslove i Ovo sam isto slagao, nego nismo bili dovoljno sposobni da moramo raditi išta, pa smo zato bižali, a nam... Ovo moram isto, ne ima šta nisam napadao. raditi to. Većinom Što je sasvim logično. Jer da ti imaš dovoljno plaćen posao u svojoj državi, znači da ti plaća kako treba, ti ne bi imao potrebu da tražiš posao online. Pazite, ovo što ja sad radim, ovo je lični izbor. Ovo nije stvar toga da ću ja zaraditi više ovdje para nego što bi zaradio nekom normalnom poslu, tipa gdje bi radio 40 sati sebično. Ne, ovo je stvar ličnog izbora i mogućnosti, hvala Bogu za sad. No, činjenica je da je meni vrijeme važnije, slobodno vrijeme. No vratimo se unazad tih 10 godina, jel? Zašto se radilo? Plate su bile 400-500 maraka. Ja sam kasnije prešao u mod 1 da se radilo samo za jedno. Kad sam vidio kako taj kolosijek ide i kako to funkcioniše. Kad će majica, nemoj. Pravio sam nešto, neću ni pokazivati, tako su bez veze i jedna i druga slova, a i nije dobar za to. A i ne mere znat šta ja hoću, bez obzira kako mi je objasnio, on nikad ne mere znat šta ja hoću. To ja moram pregledat i naći i ugledat i neću ni ja znat objasniti što to hoću, ali ću znat da to hoću. To je. Sjećam tog vremena da biti osiguran, znači imate zdravstveno osiguranje putem firme, plaća firma doprinos. To je tad bio pojam jebote. Ono što je u zapadnom svijetu sasvim normalno, kako god krenete da radite da firma plaća doprinose za vas, ostalo je sasvim, znači u Bosni i Hercegovini je to bila premija. Znači ti si imao savršeno firmu, savršeno radno mjesto, ako si bio osiguran. Jebote, ja se sjećam da bio prvu platu na banku, no brate moj, vidi me, alo, ono, šta ja znam, Rockefeller. Ja sam mislio da to ni ne radi uopšte. Rekao, kako nekim ljudima to radi? Kako njemu uopšte uplate na banku, brate? Kako to što meni ne dadnu istu tu kartu da im meni tako? Što moram ovako ići drkat se? Prvu platu kad sam dobio na biru. da bi uopšte Dobro, nisam znao tad pošto su Felge i ta čuda i pošto je iPhone. Na račun, mislim. imali od čega živjeti. Isti ti sad prisiljavaju sve freelancere u državi na momentalni bankrot i obustavu rada. Jer Pa jeste to da, jer kad ti dođe da Pa nije, pa ko nam je kriv što smo jeli, živjeli, umjesto da smo ostavljali na kamaru kad neko dođe, kurat jeben, da mu film moramo dat. Pa ko nam je kriv, pa ovo je naša greška. platiš odjednom 70-80 maraka, Plata u kovertu, pa dobro, to je sistematski, okej, to je... Nemoj da moraju i tebe tražiti da te... način na koji je to tad zatraženo od nas pokazuje samo da je neko imao interes da obustavi komplet freelance industriju u našoj državi. Tražiš od nekog da ti u komadu uplati Obustavio si momački, Paša, nema šta, nemoj više obustavljati ništa. 14% od svoje ukupne zarade prethodnih 5 godina. Skoro niko od freelancera nema na kamari 14% od svoje zarade od prethodnih 5 godina. Možda od prethodnu godinu dana. Kako gazde imaju? Jebao me otac. Meni lično govorim kroz video. Kako oni imaju? Što i ti nemaš tako? Da imaš, to je razumljivo. Ali prethodnih 5 to nema skoro niko. To znači da bi freelanceri trebali sakupiti sav svoj novac, možda i prodati opremu s kojom radi, možda i uzeti neku pozajmicu. Pa me ne interesuje njih šta bi ti trebao. Čovjek ti je fino, pošteno došao, otvorio, rekao, daćeš mi sad toliko. Ti ako nemaš pokući, pa to je tvoj problem, brate, vidi kako ćeš karijeti. More u ratama ako hoćeš. Podići kredit kako bi mogli isplatiti natovareni dug preko noći. Koji je pokrenuo neko koji je u svojoj glavi umislio da upravlja svijetom. O Bože. Ej, brate, i dan danas upravljaš, vjerujem. Nisi prestao upravljati niti jednog dana. da, zamisli, znači, velika većina nas, pa ja se čak ne ubrajam još uvijek, ja sam još mali, tek sam ja počeo, no velika većina nas ulaže jako puno para na primjer, u opremu. Ulaže jako puno para. Trebamo to prestati ulagat, jeboli nam oprema, glavo, oca, mater, živo, mrtvo, sve. Prestati to ulagat, uzeti to prodat, pošto po to koliko se more. Naći drogirane majmune skakutave u SDA, dati im te pare, otići umrijet. Bićeš, ima da ti dobri dijela pride od 100 ljudi najmanje što su prije tebe umrli. U alate danas, na primjer, imate danas alate, znači, kao što su umjetan Gemini, ChatGPT, imate... To su sve šejtanluci, nema boginog boga da ota tebi odgovori stižu nekaki, a da neko ne sjedi i ne potura ti ota zlo da napadaš narod po Bosni i Hercegovini. OpenAI je nasturat toga, Cloud je nasturat toga, malo neće Americe dadne alate, ali zato po Bosni vršlja jebena mater. Canva, imate Photoshop, imate puno lijepih stvari. Ulažeš Treba nas zatući s ovim RTX karticama, jeboti RTX glavu blentavu. Mogu si Golfa dvicu za RTX uzeti i otići vječno borit se da dosustigneš mjesec života i biti dobar čovjek. A ne ovako, po putu nebitan narod napadat. znači stvarno veliku količinu novca.
I na taj način mi pokušavamo da raširimo naš kanal. Pokušavamo mi da napadamo narod po Bosni i Hercegovini. Lažimo, klevetamo, provociramo. To je helačluk jedan. Ili posao, ili šta ti ja znam. Prilično je teško. Čak i godinu imati 14% zarade na kamari. Bože, kako malo znaju. Podari im pameti. Uputi ih na pravi put. Ministarstvo kulture osigura... Ja sam ovdje bio budala, ljudi sve znali. Gledaj šta su sve, dokle su došli. Ja sam stvarno bio budala, nisam znao šta priča. je ukupno 6.715.000 kuna potpore samostalnim profesionalcima, umjetnicima koji rade honorarno kao freelanceri, a koji Ne, Reaktoholik, postoji razlika na tome, vidjet ćeš. nisu bili obuhvaćeni prethodnim mjerama Ministarstva kulture, priopćeno je u četvrtak te godine. Nemoj ovako ljudima objašnjava. Čovjek pita da li je u redu ako ja ne platim porez, a ja čovjek vičem ukucaj ovaj porezki broj. To, da li je njega deblo složilo, da li shvata stvari previše pa mu jasno, da li je drogiran trenutno, da li suje bogove po sobi, a neki laptop na stolu stoji, čovječ. Nemoj tako čovjek objašnjava, jer čovjek neće, čovjek jednostavno neće. Ti mu doneseš tačno šta hoće, on to neće, nego vi će trebaš donijeti to što sam donio. Ne mere to, samo se dobro pazi, da te nećeš čime zatrčat se, da ga možeš odmah smotat. Dobro, i bježi kući ako moraš to prije, to je ludo već. Tada. I dok komšije Hrvati... Vidi, znaš šta je fora Reaktoholik u tome svemu? Ne znam, gledam ovo, mislim, jednom sam gledao i nisam ono... Ne znam zašto bi ljudi koji nemaju apsolutno ništa od države dali porez toj državi. Smajle već s obicama da nađu i ovog džije, ko je, šta je, čije, tko je on, nek to maknu da moramo... Ne, ovo je korov je, previše je korova, da to maknu da moramo ko ljudi živjeti tu. To je ono o čemu i priča. I Nikta, hvala ti buraz na 5 eura. A vidi jednu stvar, Reaktoholikovo dobro je pitanje. U vremenu kad je ovo se pojavio ovaj zakon, da se treba to 14% retroaktivno platiti, tada nije bilo uopšte se znalo da postoji taj zakon. Ali znala se e-mail adresa na koju se treba poslati mail da se vidi imam li ja porezki broj. To se, na primjer, znalo, nije se šćelo. Nemoj taki biti čovjek u životu. Ja znam da ti nisi taki čovjek, Ćazime, ali nemoj ni biti dok nisi. Znači, iako si ga kršio, iako si došao sad, ovo se jedno dogodilo, ti nisi znao da ga kršiš jer nije postojao zakon. Ako sam ga kršio, onda mora se u telefonu ili mailu pitat otkad tačno je ovaj porezki broj. Pa da znamo, aha, otad, prije tog si kršio, nis ga imao. Nije bilo određeno, mora toliko plaćati. Preko noći su znači odlučili, to će biti tako. Dok s druge strane, Hamdo je od prvog dana, isto ko što ja znam od prvog dana, koliko šta moram plaćati. I svjesno je izabrao da ne plaća. Tako da, poprilično... Nije on, pa nema on u presudi da je svjesno za sebe izabrao da to izbjegava. Nego imam ja svjesno izbjegu zakon. Sjedio sa njima, slušao kako izgleda, kako ga donose, i onda, ovdje ja sad ovo prekršiti, rekao zato što hoću. Je tu razlika. Znaš, poprilično je tu razlika. Ma nije, mi smo u PD, kakva razlika. Namjer u ovom mjestu, mislim da bi ja postupio isto. Pa ti si izdajnik države, a ja odopišat smajleni broj. Pa nemoj tako biti izdajnik, gdje me dojde ubij. Mislim da bi. 2020. godine za svoje freelancere izdvajaju 1,5 miliona maraka i raspoređuju za njihove potrebe. Naši državni službenici pokušavaju da sprovedu nasilnu otimačinu. U protivnom slijede kazne, prisilno oduzimanje imovine, zatvor, a u mom slučaju i razne etikete, blokade, podmetanja i tako dalje. Nakon što je izašla obavijest, odnosno poziv od Poreske uprave, ja sam prikupio sve papire, svu dokumentaciju koju sam posjedovao, a posjedovao sam sve jedan papir od bilo kojeg posla s bilo kim ikad. U toj evidenciji zapisan je bukvalno svaki fening ikad, znači strane koje surađuju, opis posla, pošto je bilo, kako je isplaćeno, sve ikad. Tu evidenciju vodio sam pomalo iz vlastite želje da pratim vlastiti napredak i pratim zaradu periodično, ali više iz razloga Danas je to dosta modernizovano. Danas imate alate koji to rade za vas. Kada dođe dan sagledavanja neophodnih tehnikalija, da ja imam sve to spremno, sortirano kako treba da mogu pokazati. Uz svu tu dokumentaciju pravim kopiju i te evidencije i sve to zajedno nosim lično u Poreski ured Tuzla. Dakle, Poreska uprava i bilo ko drugi koji ima uvid u te dokumente ima zapravo uvid u svaki moj fening za taj period. Nisu postojale nikakve nepoznanice, nije postojalo ništa sakriveno, prešućeno i slično. Potpuno... Znači, u principu transparentno. To mi je okej. Jer recimo ja svu tu dokumentaciju imam u elektronskoj formi. Ne mere biti okej, nemojte se ovako truditi, imate to sve, nemojte to donositi gdje vam zatraže, nemojte poreski broj imati, nemojte ljudima prelaziti, šćet s njima pričat.
davati im to što treba, nemojte to, zato što jednog dana sabraće se pa vas ubiti. Zato što ste došli do tačke koji će oni do kraja svojih života srat da do tog i treba doći. Ono, Haman uvijek samo treba, a ne smije se nikad doći. Nemojte to, nego ostanite ovako, ako si jadan, ostani jadan, nemoj se truti jer ne vrijedi, bit će živ ovako. Baš, recimo, svud, svaki detalj. Mislim da je... I sa svom traženom dokumentacijom pojavio sam se u poreskoj upravi, spreman za dijalog i dogovor i razgovor normalan, nadajući se da će do toga i doći. Bio uvijek spreman za sve kakav dijalog. Međutim, u razgovoru sa dva lica kojima trenutno ne znam identitet, saznao sam da samo ja njima trebam Jel upalio Ilahije? Nemojte mi samo reći da je bez Nesa, ja sam influentno izgovorio demo Nes da će upaliti. Jel dobio Nes? Nije, jel trebalo odnijeti? u komadu i što prije, što hitnije uplatiti 42.000 maraka. Oha. Malo jače 42.000. Što prije, što hitnije. Ako sumnjaš da smo bile šta pogrešno sračvali, evo ovdje provjeri. Bila je rečenica jedne od tada dvije prisutne muške osobe upućena meni. Na što sam ja dao odgovor da ja uopšte ne sumnjam u njihovu matematiku, nego u moral i način na koji je donešena ta odluka koju mi oni uopšte... Mi smo ako trebali sumnjati, ne sumnjati jedni u druge. Igrat se igrica, mogli smo pubga. Mi smo ovako trebali, vidi helačluka šta je. Vidi helačluka šta je, nemojte ovako ljude neugodno dovoditi. što upravo saopštavaju, na šta se oni osmjehuju. Što nema nikakvog smisla, ali dobro. I ja shvatajući izgovoreno da trebam Smeta mi kad se ljudi smiju to, nervira me to, ne mogu ljudske sreće, zla je u mene, ne mogu podnijeti. tu cifru i to je to. Preskačem sve drugo bilo šta da se izgovori i pitam odmah hoću li ja dobit makar hvala za to što Evo me ko onaj 200.000 što je dao, a nije dobio ni faula. Tako nije UPD kad to. ti dam upravo 42. 42.000 maraka odjednom nije baš... Nije uopšte mala stvar. Nije kurac Fehimu mala stvar 60, a da mu ne bude 42. Reaktovolik, vidi. Znaš šta je fora, recimo? Strašno, meni je strašno nevjerovatna stvar bila tu. Ovaj 4%. Zamisli sad ovo. Plaćaš zdravstveno osiguranje. Plaćaš. A nisi zdravstveno osiguran. Taj dio... Pa jesu drugi ljudi. Pošto hoćeš ti živjeti s ljudima, ne plaćati im zdravstvenu. Pa jel oni tebi plaćaju, ne plaćaju? Pa što ti im ja ne plaćaju? Je fascinantna stvar. Zašto ga plaćam onda? Ja nisam... Pa zato da more drugi čovjek otići u hitnu. Mogu li ja se liječiti? Moreš, uplatio je Amir, moreš. A kad ja odim, ne mereš ti, Amire, liječi se, pa neš ti zdravstveno ovdje. Ja sam totalno za plaćanje poreza. Apsolutno. Ali zamisli sad da dođu meni ovdje Austrijanci i kažu mi odjednom, preko noći, slušaj, ti mali crni daj 20.000 eura, ja to ne budem tu, zašto ću 20.000 eura? Zašto bi ti tako stao gledat, kad je to sasvim normalna aktivnost, pa tako odu i hife. Daj nam 20 milijuna čovjeka, evo. To je normalna aktivnost. Pa eto, mi smo odjednom napravili taj zakon. Za neke strane. Pa jesmo li mi parlament, jesmo li šta smo, jesmo li mi sud, tužilaštvo, pa ne vjerujem mi zakone pravi. Nemam ti pojma, YouTubere, bezentno. Znaš, to je zajebana stvar u tome sve. 1000 maraka. Kažu nećeš. I tu je nekako već bio čvršći osjećaj da nešto definitivno nije u redu. Uvijek su me osjećaji jebavali. Sve upravo izrečeno, ja im postavljam pitanje da li želite od ovog momenta da više ništa ne znate o zaradi ili ste spremni kao ljudi na bilo koju vrstu dogovora i Da mi recite, vi što sve znate kako dođe do bilo kojeg poteza. Evo samo recite, ne moraš sad ništa više odreći. razgovora. Pa da ja nastavim biti dio te ideje plaćanja nekakvog poreza. Na to se oni ponovo osmjehuju na način kao da imaju potpunu kontrolu. Ili poznaju nekog koji ima potpunu Kad se sjetim, kad se onako slasno zadnji nasmijaši, to je bilo. kontrolu u smislu da će na kraju biti kako oni hoće bez obzira na bilo šta drugo. Potraživanje koje su oni pokrenuli je samo to. Potraživanje i tu se završava cijela O, što bi da mi nešto dadu? Hajde, marš ovdje. priča. Da mi napravimo uplatu i to je to. Mi ne 10.000 maraka, evo ko što Zvonimir piše, u to vrijeme 42.000 maraka su bile mnogo vrijednije nego danas. Nisu. Nego je danas vrijednio 1000 maraka Hamdinih. Nego ikakve pare druge na ovom svijetu. Samo što to hejteri ne kontaju. Napadaju porodicu i djecu i to. Mnogo vrijednije. dobijamo ništa za uzvrat. Čak ni ono zdravstveno od 4%. Taj dio mene fascinira. Nećemo ga dobiti, a moramo ga uplatiti. Ko je tu konkretno lud? Pitam. Ja lud što nisam uplatio da me fino mogu ne ubiti. Što nisam im uplatio. Oni sad tako gurali mene. Ne bi me doubijali.
nego bi ja bio platiša je uplatio i sad bi mi bilo super. Sam da sam znao malo pametniji bit pa rad kako treba poteze. Znam kome da se obrati, Dobra ti brada. inače, da ne pričam ovako uprazno. Ko je tu luđak broj 1? Haj ti meni, brate. Austrija ne bi dozvolila da radiš tako bez plaćanja poreza. Reaktoholik vidi, evo ti primjer. Pa dobro, nemoj ni dozvolit. Ti si rekto alkoholik. Ti si jeben kurat tip koji se pita da li će se nešto dozvolit ili ne dozvolit. Brate, nemoj dozvolit. Lupi rukom, osto reci. Ja sam ovdje, neću vam se sad imenta, ali ja sam. I samo nam reci kako će biti, da ne bude tako uopšte, ni najmanje. Austrija tebi dozvoljava da radiš bez plaćanja poreza. Do određene sume. Bosna i Hercegovina ti na 100 maraka računa porez. U Republici Austriji ti do 6.640-50 eura, nemoj me držati za riječ, ne moraš plaćati porez. Ne. Ako si isključivo YouTuber, do 6.650 eura godišnje zarade ti ne plaćaš socijalno osiguranje. A na godišnjem nivou do 13.600 eura ne plaćaš uopšte porez. Oslobođen si plaćanja poreza. Tako da, u principu, ako zaradiš ti 13.000 pod uslovom da ne iskorištavaš državu na određene načine, ti ne plaćaš nikakav porez. Ja sam zaradio više od 13.000, ali je fora što ima zabrana duplog oporezivanja. Ja uporno vičem da ima porezki broj, a ljudi uporno viču da ja ne plaćam ništa, neće ni da ga ukucaju, ni da ga zatraže. Na to ti samo more odgovor biti da ti jebo Bog mrtvu mater, a ti moreš ubit me, tužit me, sovat ti meni. Ja ne vidim drugi odgovor koji na to mora ići. Ne znam, bil ti tako se pravio budala da ti meni nešto nudiš? Šta bi ti meni rekao da mi nudiš, ja vičem nije to. Bil ti rekao da meni jebo Bog mater ili bi rekao fala hađija? Brate, daj 14% od svoje zarade od prethodnih 5 godina, sve što zaradio, ti meni daj 14%, a ja tebi neću ništa dati. Kako to zvuči ovako kad čuješ? Ja sam trenutno na birovu za zapošljavanje i tu obitavam. Zvuči katastrofalno, jer kad bi, na primjer, ti meni sad to dao, onda bi ja mogu s tim parama što hoću, ne bi mogao ti. Pa bi onda ti ispao budala, a ja bi ispao kurat lik što se mentalno konta drži svijet. I što bi to ja bio kad možeš ti biti, pa nemoj meni davat, tako daj tebi. Dugi niz godina, nikad Misli reaktoholik da pogrešno shvataš cijelu priču. Nije pojenta u količini. Nije, on prvo ne shvata influencer godine, ja to nisam bio, brate. Jer ja da sam to bio, ne bi ti slao mailove onako koliko plaćam da dobijem, a ja tebi slao koliko plaćam da ne dobijem. Nemoj tako, brate. Znali smo se uvijek mentalno kontakt nekad preko Gmaila i to. Pa nemoj tako, ja sam i dan danas influencer godine te i te. Normalno da je svaka prošla godina bila. Pa i za mene je bila, nisam ja sad ono nešto poseban, pa da je za mene i sad 2017. Za Samirat nije još ni 2017. Kamal. Ni novca. Nije pojenta u tome. nisam dobio poziv za posao, ali nikad, čak niti jedan. To je isto jedan od razloga zašto su naši freelanceri uopšte postajali freelanceri. Nema se posla ovdje, a i to što ima je samo za ivicu egzistencije. Međutim, poreskoj upravi nije bio problem da nas predstavi kao bogataše, milionere, ljude koji su stekli, aman ne znam ti kakvo bogatstvo i oštetili državu neplaćanjem A njima do države stalo ne znam samo koje. poreza. Dok je prava realnost da smo mi samo Koje je tačno, reci, do ove države, do ne mi stalo. preživjeli urušene olupine ekonomije koju ste nam vi, naši veliki lideri, kreirali i ostavljali prethodne Jesam se ovako prikučio si zaserim kod da je šta pametno. 3 decenije. Ali čak i na sve to, Samo mi se slažem. Nemoj se slaga, tako koji je ovo put u live-u. svih nas, na očigled svjesnosti koju svi imamo šta ste uradili u prethodnim godinama, na očigled svega toga, U principu, taj zakon je zakopao BH, ovu influencersku, kako ćemo nazvati scenu. Dobro je zakopo. Nemojte više vi zakopavati stvari, lahko isplivaju na površinu. Zakopao je. Znam se preko noći, znači ljudi dođe vam, znate šta, hajmo svi po 40, 50, 100.000 maraka. Preko noći čovjek. mi smo opet bili spremni da razgovaramo sa vama, da plaćamo porez od jasno određenog datuma u budućnosti, a ne ove retroaktivne gluposti. Apsolutno. Jebi ga, ja nisam valjao ni kad sam ovako bio spreman na razgovor, a ne valjam ni sad kad sam spreman prilagoditi se ovako da malo živimo ko što se i živi ovdje. Jebo majku, ne valja onaj ispravni, ne valja ovaj trenutni. Pa ima li rješenja kakvog? Pa ima, hajte me ubijte pa da mrete ko ljudi. Unazad 5 godina i te budalešćine. A 5 godina je unazad samo zato što mi to hoćemo. Ovo su njihove riječi. Mi možemo ići 20 godina unazad ako hoćemo.
eto kad ste vi to tako htjeli 5 godina, a mogli 20, sad ja tako hoću da neće biti ni godina. A more ne biti ni mjesec. Ja tako hoću, ne treba ti veći argument ni od toga. Što te boli, pa nisam ni ja ispitivo, nemoj ni ti ispitiva. Nego mi hoćemo 5, pa je zato 5. To je njihova volja i mi na to ne možemo ni na koji način. Eto, ovo je sad moja volja da ti sujem, da lajvam i dalje, da mi ne mereš doći traži porez ima broj. To je moja volja, ma šta protiv te volje. Utjecat. Što je morbidno, kažem, to je meni apsolutno besmisleno, čovječe. Preko noć se neko Zato sam ja sad apsolutno besmislen. Uneste mi smisao u život ako ima kođe kakvog smisla. pojavi i kaže, hajde, daj mi 14% od tvoje zarade zadnjih 5 godina. To je. Dakle, oni u svojim rukama imaju alat za uništavanje bilo koga. Dovoljno je samo da natovare Malo im samo zahrđo, pravo da vam kajem. dovoljno velik dug i period koji neko ne može otplatiti i pokriju se plaštom zakona i legalnosti i legalno radi šta hoće. Evo, jel nije to normalno shvatanje? Reci mi ti koji gledaš, jel to normalno da se jednom čovjeku ili jednoj grupi ljudi daje u ruke nekontrolisan alat za uništavanje bilo koga i kad oni hoće i po njihovoj volji? Jel to normalno? Neko meni želi reći da mi freelanceri moramo finansirati takav sistem društva i takve vrijednosti. To je nekom normalno. Možda to jest normalno u Sjevernoj Koreji. To ja vjerujem da je kod Kim Mislim da ni kod njega čak nije. Jong-una potpuno normalno. Ali Pa nije, kod njega ne smije na slici on mora biti čitav, ako si usliku sliku mora biti čitav. Ne bude li čitav, odeš ti, otac, mati, djedina Ana i sva njihova djeca. Vječno u rudnik. Jeboti Humačkić drogiranu kurvu vječno onako u rudniku, da nikad ne izidu. to ovdje nije normalno. I neće biti financirano od strane vrijednih freelancera koji bez bilo čije pomoći Hoće li sutra ovo što pričam? samo sa svojim znanjem vrijedno unose pare u državu od drugih država, od stranaca i ostaju te pare ovdje. Neće to od njih biti financirano. Bez ikakve pomoći od države, ti ljudi, freelanceri, sami unose milijone čistog novca u ovu državu od stranaca. I sa takvim ljudima naši lideri ne žele čak ni da razgovaraju, iako mi nikad nismo pokazali nikakvu vrstu nasilja ni kriminalnih aktivnosti. Kod nas Nismo hudo išao čovjek napadao stari narod po noći u jedan. Izbubačio ga, ne mere čovjek pričat. nije pronađena kriminalna prošlost, pranje novca, krađe, otimačine, korupcije. Da, jer vidite jednu stvar, Allah je serem, a finansirao terorizam, a nije pronađena kriminalna prošlost. Pa šta je to neka kriminalna prošlost? ljudi koji su gradili eto 837 osoba, evo. Svi su ljudi recimo gradili YouTube kanale, trudili se, borili A se. dobra, mogu se vala grati i bez jednog dodatno. Mogu se vala i 835, jel moralo 836 baš? Hajde, bježi, pa ne bi toliko cifra bila drugačija da je sad 835. Bilo bi isto, samo ne bilo ovako halabuk. Pokušavali, profesori bili, prevodili, programeri. I dok su u tom momentu niko Programeri, glumili programere, tam reprogramisali djecu, hajde ma. njima nije pokušao pomoći. Jer znate šta je vam neka, ne znam, Anuma moja, ako ima, mogu ustati s tobom prigledat kuću. Da vidimo zajedno imalo. Ako ima džigod, da nisu miševi izjeli, da nije još struhlo, da nije. Makarona, džigod, tanjir, jedan, sabereš ovako ruku, malo opuši prašnjako je na podu. Pa samo malo, da eto šta god čala brsne, malo mi je. Još mi ne upade Hamdija da je jeo danas i meni odmah izgleda. Ako ima, ako nema, ja ću vode. potvrda, vidiš što je rekao tvoja greška. Jer račun se trebao platiti na... Nema, dužan da- nemoj tako napada čovjeka što nema grešku, čovječ, da shvati da... Ja. Ako ima, ako nema, ako nije niđe ostalo. Nemoj tako napada čovjeka, čovjek nema greške, čovjek, kako... Mi imamo nesvatanje, halo. Da shvati, samo treba čovjeku uplatiti, hitno mu je, neđe duguje nešto. S nekim je se, da li je na tešanjku išao, šta je. Samo uplati, brate, nemoj dodatno, znači nije naše da pitamo čovječe, pa doće čovjek s BMW-ovo ovdje sa sjajnim očima pobit nas. Ti ne znaš kako su oni jebeni. tražiti, inače nisi dužan da platiš robu carima. Znači, niko im nije pokušao da pomogne. Dajte neki poticaj za, ne znam, Kako nije su nam pružali ruku, evo moraš nam u ratama dat. Evo moraš nam u ratama. Nama i rate gode što nam ne bi godile, koji isti kurac. Ljudi izišli u susret, ti tako stao se ponaša kod divljak. Neću kaj nikako, nije mi jasno što. Jesi ti ovdje filozof neki, ti bude jasno šta si ti. Pa ako ti tražim, valjda je meni jasno što će mi, šta tebi ima biti jasno, imaš li, ne imaš li. freelancere, šta ti ja znam. Ne. Nego su odjednom se sjetili u sred noći, Pa treba se nekad isjet, kako se ja nikad ne znam pametnog nečeg sjetiti. On se makar sjet, zato ljudi sjede kontaju. Zato i sjede kontaju ljudi.
Pa sjedli bi mi konta, ali da znamo kontat ko on. 5 godina unazad daćete nam 14% vaše zaraze. Znaš kako to meni izgleda? To izgleda kao reket. Bezozant. Pa zato što si divljak. Čuj reket. Ljud fino dođu, kažu daj 40.000, ni za šta. Ti vičeš reket. Nije reket, brate. Poklon. Meni to izgleda kao reket. Da tek tako preko noći neko odluči sad ćete vi ovo nama da date. I pazi, ne postoji tu Malo ga sjebe, trebao je baš odlučiti, nije samo trebao odlučiti. mogućnost da ti razgovaraš sa nekim, da kažeš čekaj, bola, to nije normalno. Pa Ne. hej, jebi ga da razgovaramo, da te, ne tebe, njega, s njim da razgovaram, da ga sjebem u svakoj fori, da nema argumenta, da ne mere rečenice i reći da to smisla ima, pa nije budala razgovara. Neće niko tako namjenski budala ispadat kad zna da je glup. Neće, što bi? Pa bolje ići glumit, ono, da nisi glup, nešto ti šutiš. Da ti to fino nama plati. Ja sam apsolutno za plaćanje poreza. Jebote, šta da ti platim pričat, ne znaš, majmune. Da ti platim ja reket, neki ti pričat, ne znaš ga zatražit. Aj fino ako sročiš, možda ću ti i dat. Apsolutno. Ali mi je- moraš mi fino sročit, moraš ovdje doći. Prvo savladat mene, nju svezat. Djecu tam isto povezat, a mene iznabijat u glavu jedno 30 puta da ono jedva sam do sebe. I onda mi moraš saopštit. Ne budeš li davo, pobit ćemo ti sve. Tako nemoj tako ko pička neka iz okola. Ja reketaša i kurca. Prilično morbidno da vratiš se 5 godina unazad od ovog momenta i kažeš daj. To što si ti 5 godina, 14% toga Gdje si seko, šta ima jesi to sposlaš? Jesi lumorna? mi moraš dati. To je za mene rekitarno. Akcije, prevare. Naprotiv, imate kreativce, zabavljače, gejmere, dizajnere, predavače, instruktore. Imate kreativne ljude koji se bave najmodernijim pitanjima i stvarima, angažuju društvo i socijalna pitanja. Zvonimir i dan danas je bolan. Vidi jednu stvar, evo, da vršiti jednu banalnost. Znaš ovo kako kažu ovi neki ljudi koji radim reakciju, oni sjede u toj svojoj sobi. Reaktoholik, ne kontaš pojentu. Nije problem u plaćanju poreza, nego je problem da ti neko odjednom u srednoći kaže sad od ovog momenta je ovaj zakon i ti moraš prema tom zakonu, Ja mislim da je shvatio, sad nećete više pitati. iako žive veze s vezom, nemaš šta ni boda ako je sad ovo čovječe. To je pojenta. Ja sam prvi samostalni obrtnik i plaćam svoj porez. Plaćam pun hepek poreza godišnje, ove godina glavoboja. Ali svi to mi radimo, čovječe Bože. Pa dobro, Znači- ali sada, na primjer, da ja budem đubra, kajem ne plaćaš. Ti me pokazuješ što te uplacio, a kajem nije. Pa jebi ga. Moguće je i to, radit. Ali ne znam što bi čovjek, na primjer, ovako, osim ako nije đubre. To je pojenta. Nije pojenta tek tako. Nećemo plaćati porez. Ne. Nego ne možeš ti meni doći sred noći, donijeti mi zakon i reći, sad plati ono što 5 godina ti nisi što si zarađivo, daj mi 14% toga. To je fakat reket. Nisu vam na teretu, ne brinete o njihovom zdravlju, ne opterećuju vas niti financijski, niti na bilo koji drugi način. I sa takvim ljudima vi ne želite niti razgovarati, a želite da pune vašu državnu kasu. Ovdje se ne radi o tome da neko ne razumije šta je porez i kako on funkcioniše. Vjerujte da smo mi shvatili daleko komplikovanije stvari, jer da nismo, ne bi od stranaca Shvatio sam ja govno pokru od stranaca sve. mogli Da, htio sam vam reći, ko što kažu ovi neki ljudi, kaže, vi samo tu sjedite u toj stolici i pričate, to vam je. Ko što kaže najbradonica, kaže, računar od 50-100 eura. Ne valja sjeti tako u stolici pričat, to rade svrake. Nemojte to raditi, pa viš da vam ljudi sjede u stolici pričaju da to ne radite. Sad, hajde pokazat ću vam to. Ja isto idem, izudaram čovjeka i vičem, nemojte udarat ljude. Ne smiju se ljudi udarat. A prvo izudaram da vam isprcam za primjer, pokažem fino kako se, pa onda vičem nemojte. Džabe je konju objašnjavati da je sjemno skupno. Tetka zrante bilo. Palate se sve pare. Pokažu ću vam to. Ovo su sve od 8 GB. Mislim da čak nema kupiti više. Ja ne znam što, Pazi, ovo je šta će ti uopšte to pregledat, mora se golf dvica pregledat isto. Šta će ti života više od toga dalje? Jel ti treba, ne treba, ti treba drugom nekom. Nemoj tako saznavat. Pa da moramo. Nemoj saznavat. Ostane u neznanju. Ovo je slabija varijanta moje grafičke kartice. Naprimjer, slabija varijanta. U mene je 16 GB, na ovo je 8 GB. Ona košta 460 eura.
460 eura košta. Moja, mislim da je moja sad negdje oko 600, tako nešto. To je jedan mali dio onoga što vam treba. Gdje vam je kamera? Gdje su vam softveri mjesečno? Ja sam baš danas plaćao svoje softvere na mjesečnom nivou koji koristim 115 eura svaki mjesec. Kamera, gdje ti je monitori, gdje ti je odvojeni internet, zato ti treba super brzi internet. Mnogo stvari. Do računarskih kompetentama nešto. Ča moja 100 maraka kaj šalje, neće Hamdija kaj je tam stotke. Evo kaj je i tebi. Joj Hamdija, sad mi dojde da odem do bankomata izvući je vrelu. Da ti ovdje opucam odstu, samo da ti jedan inat učinim da ti bude krivo, da ti ne bude tako pravo, brat. Hvala seko na 50 eura, da bude ti Allah, dragi, subscribera doveo. Što je, ako želiš napredovati u ovome poslu, što je sasvim i normalno, kao bilo kojem poslu, jeste da ulažeš. I onda dođe neko i kaže, znaš šta, daj 15% toga, a zauzvrat... Nije, nego dođe neko i kaže, gdje ti je 12 šlepera. Saznaćeš gdje su, kad stane telefon zvrcat što ne radi to i to. Znaćeš sve jedan šleper gdje je parkiran. Ne dobivaš ništa. Što je najgore, ne dobivaš ništa za uzvrat. Unosit pare pa ostavljati ovdje, ako ćemo biti realni. Međutim, svaki biznis koji uplaćuje porez i puni državni budžet ima nešto za uzvrat. Ima Da. nešto. Ima neke beneficije. Možda je to zdravstveno osiguranje. Možda je povrat poreza na godišnjem nivou. Možda je odbitak za rashode. War Thunder, to nisam nikad igru, jel dobro, jel loše, trebam li skinit, ne znam ni šta je to. Na troškove. Naravno, Ovo o čemu Amir priča, to ja sve imam ovdje. Znači, i zdravstveno osiguranje, i povrat Pa nemoj tako imat što ljudi imaju, daj malo laži neki čudesa ovako ko Hamdija, nemoj tako sjedinjavati se s ovim, na kraju će se ljudi pitat pošto ćemo ovo ubijat kad isti ko mi. Nemoj tako, moram biti drugačiji, ne čovjek. poreza i odbitak za rashode, sve to postoji u Austriji. Ma postoji hud. Već jako dugo vremena. kompanije i njihovi vlasnici nemaju samo jednu od ovih beneficija. Obično tu ide paket protuusluga, jer ti si Momak bi beneficija, Bakiru s ovom, on bi beneficije, pošto nis kurac popuš, što nisam. Pa bi sad imao beneficije, kake taki. biznis kompanija, radiš nešto i ima način kako funkcionišeš. Imao bi beneficiju da budem svoj, objavim status na Facebooku, zaključam profil, da niko ne mere reći šta misli. Nego to što ja mislim, to ti je, nije sad to što ti misli. Šta možeš, šta moraš, šta trebaš. Problem se javlja u tome što uopšte nije uređen zakon o freelancerima. Govorimo o tom periodu tad i još nekoliko godina unaprijed. Pa je to onda kao nešto uređeno, ali i dalje sa željom da djeluje Ljudi sjedu urede, meni opet ne godi. To ti je kad je čovjek nezadovoljan od zla svog. retroaktivno. I kada mi freelanceri zatražimo bilo kakve Ja samo ne kontam čija je ideja bila to retroaktivno. Zašto? benefite, država Ideja čovjeka prepunog ideja, kako dalje, sačim iđe. I vidiš da i dan danas čovjek ideje donosi. Malo, ono, nijednu nije spačnu donio, ali čovjek donosi. Aj ti donosi toliko ideja. nas ne prepoznaje kao nekog ko ima pravo na te stvari, ali nas prepoznaje kao poreske obveznike i prepoznaje našu obavezu da platimo cifru koju oni zamisle i odrede bez ičije kontrole. Dakle, mi smo trebali državi dati 14% od svake marke, bez dodatnih kategorisanja, da li je nešto oporezivo, da li nije. I kad mi to Pa kad i drugim ljudima tako ne kategoriše se, što bi se nama kategorisalo. Hajde, nemoj tako tražiti. Na izvrat, stvar odo pišat. uplatimo za sve ostalo što postoji u životu da se snađemo sami kako znamo i umijemo. Recimo, kada bi sad uzeli vi, isto, vas se slozbicu. Gdje bi su biti Nina Kennedy Pascal? Vidite sad ovo. Znači, 14% po Remuneration, slažem se ja, to stoji. Jer imam ja to i ovdje isto. Ali ovdje taj zakon postoji jako dugo. Ovdje je po meni, apsolutno je nelogično da odjednom napraviš zakon i kažeš hajmo 5 godina uzeti. Nije postojao do tog momenta zakonika. Jednostavno odlučili su u tom momentu, sad ćemo, ajmo 5 godina nazad. Ali ono što mi je jako interesantno u ovome, gledaj, ti u svakoj državi, ti ne plaćaš porez na zaradu. Ti plaćaš porez na dobit. Znači koliko si profita ostvario unutar te godine. I sad recimo, kupio si računar, plati za 3000 eura. Trebao ti neki streaming ili neki. Kupio si ovo, to ti sve spada u kategoriju rashoda. Tako da suma koja se oporeziva bude u mnogo slučajeva pa čak i 30 do 40% manje. To nijednom nigdje momentu nije bilo urađeno. Da kaže se, znate šta, ta suma... A znaš šta još bude? Kad bilo koji drugi čovjek donese ovako poreski broj i kaže sve je uplaćeno već i ta suma je 0 maraka za vas. Onda to ne bude, znali ste do sada ne bude, zato to i jest i meni isto. Neće biti onaj tolika. Razumiješ?
Zatim, zdravstveno osiguranje plaćaš ga, nemaš. Što je totalni nonsens. Nemoj se razbolt, riješeno. Mislim, toliko stvari je previđeno u ovom svemu, da mi je apsolutno nejasno kako je ozbiljna država i sebi mogla uopšte da... Pa kako će nam biti jasno kad nije nam uputa data, kad dadne samo onim što ih voli. Ne mora nas ne voli dat nam uputu kako se živi. Pustiti da kaže, Elimination, da, ali vidim, on kad je krenuo sa YouTube-om, on je znao da postoji zakon. I taj zakon je strogo i decizno određeno da bude tolika i tolika suma. Ovdje su njima prosto preko noći rekli, hajmo sad, sjeci, de 5 godina unazad, ne porez na dobit, nego na porez na sveukupnu zaradu, dajte mi 14%. Ali ne mere, imam ja porezni broj, već nekom dao toliko. Šta sad hoćeš iti, što ne bi ošao još nekom dao ako hoćeš iti. Ne mere, to... Znači nije bilo do tog momenta... Oni Haman nisu navikli nikad da nešto ne mere. Njima je to toliko poznato da njima neko saopti da nešto ne mere. Njima uvijek sve moglo. Kako sad ne mere? Ima da more. Ne mere. Nije postojao zakon uopšte. Znaš šta ti je ovo bilo? Ovo ti sa aspekta s moje strane, kako ja to posmatram, ovo ti djeluje kao uništavanje firme. Jer tako ti uništavaš firmu. Samo treba nešto pokušavati uništavati. I moće se. 100%. Baš tako. Tako se uništava firma. Najlakši način da uništiš neku firmu, ako imaš jake političke veze, da je uništiš zakon. Pa ja, ali što bi recimo kad je cilj naći sebe, ostvariti se, imati firmu, radit, ne pljačkat, ne krast, ne varat, što bi? Što bi tako ljudima radio kad su oni bili spačni, što bi to? Nije Haman zla toliko u njima. To ti je najjednostavniji način. Ni u jednom momentu se nisu ustručavali od bilo čega kako bi sproveli svoju otimačinu i svoj Nemoj se tako ne ustručavati od bilo čega, vi ste ljudi od zakona, trebate se ustručavati od nezakonitih radnji. Nemojte tako kako mi vaki delikventi moramo se ustručati od svega, od čega hoćemo. Vi ne merete, Haman vas obuzelo vas. interes bez Kako nam je komšija je super. Naki influencer, narod ga voli, sve mu od ruke ide. Čovjek sjedi i sad čita, klik s ode leć. obzira na posljedice i štetu. Bez trunke odgovornosti, osobi koju ne poznaju, osobi čije namjere ne poznaju, mene. 2020. godine Agencija za bankarstvo Bosne i Hercegovine etiketira kao financijera terorizma. Šta bola? Čuo šta? Šta? Banci optužene za utaju poreza i Šta? Nikad nisi čuo da je YouTuber optužen za... Daj, jel vi živite ispod kamena, ljudi, to je standard. etiketiraju kao tog financijera terorizma. Kako novac koji je zarađen utvrđenim terorističkim aktivnostima može biti oporeziv? Lijepo, treba se otići ubiti koga treba, a ne koga ne treba. Da si ubio koga treba, dobio finu penziju, ubio si koga treba. Nemoj ovako ubijati koga ne treba, budeš terorista, te fatalno. Ima, tačno se zna koga treba, koga ne treba, nemoj tako filozofirati ovdam, ni tu dam. Je tvrdiš, istražio si nekog i utvrdio i zato optužuješ i etiketiraš. Znaš 100%, ta i ta osoba Pa ja sam i s tom bradom malo sumnjiv, znaš, ovako kad to gledam. financira terorizam. Ali zato Samir ne mere i ne smije biti nikom. Nema pusta brada je u mene, nije u njegu. Kako mu je tačno novac oporeziv? Za meni trebalo biti hapšenje, suđenje, Ja bi da me hapsi, da to neko vidi i da pričaju, ona je bio uhapšen. Kako hapšenje bolan dođu pokucat da niko ne vidi utovarit. Da samo on zna da je Čuko utovareni. Nemoj tako da narod priča odvuklo ga iza rešetaka. Ne vozi se svako iza rešetaka, nemoj mi pričat, samo obavi. dugoročna kazna zatvora utvrđenom financijeru terorizma. Da, i trebalo bi, i nadam se da svi koji su ikada tako zaista jesu ti ljudi koji takve stvari rade, ja vjerujem da treba da budu zatvoreni makar 50 godina. Tako bi A samo zatvarao. mislim kako si ti, brate, karakterisa kao financijer terorizma. Kako? A koji- Pa tako što Bakir nikad nikom nije ne mogao ništa. I dođe neki pičvoljak momčić, on će njemu vikat, jebem ti Jasminu, ne mereš me uhapsiti. Ne mere to čovjek podnijet. Pa bil ti mogao 60 godina, sve ide od ruke, jedan dan nešto ne ide. To te malo da ono ni ne obazriš se. Lično ti, nego obazrije se 200 drugih za tebe. Ništa to znači, samo plati državni njezin dio što se bavio terorizmom i sve je okej. Koji li to pametnjaković smisle? A što je najgore, Neki sa fakultetom sigurno.
I ove finalne blokade računa u banci još jedanput su mi isti taj račun blokirali. Ali tad sam dobio poziv od banke da hitno dođem, moramo razgovarati. I ja dođem, oni nazovu agenciju za bankarstvo i kaže im bankar sve je u redu, znamo čime se ovak bavi. Ovaj sa druge strane ga pita kako to ti možeš garantovati, ovaj mu odgovara. Ali kako okarakterisati nekoga ko je financijer terorizma? I po logici stvari, ja nisam pravnik. Zar ne bi, logično bi bilo da ti sada tog čovjeka istražiš putem ovih agencija tipa, što ti ja znam, SIPA i tako dalje, i tako dalje. Ne mere naći poreski broj, onda ne mogu vika da nisam platio. Ne mere se tako istražija, mora biti nako, kako oni reknu. Pratiš njegove tokove novca koji odlaze nekoj terorističkoj organizaciji. I na koji tačno materijalni način ti njega, koji youtuber karakterišeš kao financijera terorizma? Mogu zato što znam, ja im govorim ljudi pare su od YouTube-a, sa Paypala, sve je u redu. Ne, to nije bilo dovoljno jer oni tamo vide za svaku transakciju samo povlačenje sa Paypala. Bez obzira da li to bile Dobro, povlačenje, kako ćete okarakterisati kao nekoga ko financira terorizam? Po mojoj logici stvari, brate, bi trebalo te okarakterisati kao teroristu. Jer nisi ti slao pare nekome tamo da bude šta ti ja znam. Nego povlačiš pare, odšalju u tebi. Boga mi bradu nosi, šalim se naravno. Plantarne, poklon pare, bilo kakve pare, oni sve to vide samo kao povlačenje s Paypala. I to je dovoljno Obnevidjeli gledajući samo u to. da se blokira račun i spuca etiketa najgore vrste. Razmišljanja da to neko prekida. Joj, brate, znam se meni ubosti spuca i dole porez. Sami si tog ludla. Poslu, prehranu, egzistenciju, karijeru. To ništa nije bitno, bitno je samo da ti šutiš i uplatiš. A da stvar bude još gora. Ministarstvo financija Trezora Bosne i Hercegovine na svojoj web stranici ima spisak sporazuma sa državama o izbjegavanju Pa dobro, ne radi taj spisak za mene, to je za druge ljude spisak. dvostrukog oporezivanja. Ko je ovdje? Koga pitaš, Sajke, jel kročio? Mr. Blacka, jel? Ajde, hvala ti za 10 eura, klelova burac. Nemamo svi iPhone 17 Pro Max naračasti koja mi. Nemam nije, ja imam 16 plus. Hajde da vidimo ovo. Ovo vidiš ti ovo sad mene, ja sam do jednog dijela pogledao ovaj video. I to prije koliko vremena. I pola godine uvijek mi blinka u glavi ovaj video. Pa baš da uradim onako kako treba. Dakle, ne možeš ti na jedne pare naplatiti porez više od jednom. Znači, zaradio si pare, uplaćen porez za njih jednom, ne može sutra opet da Pa čovjek iz Bosne, kako ne bi bio u Bosni, pa nije rođen čovjek u Austriji. iste te pare ponovo daj porez, neđe drugo. Zakon o dvostrukom oporezivanju. I ja znajući 100% da YouTube plaća Americi porez Da, 30%. za svoje kreatore, dakle, Što je dan danas isto tako. akumulirane A dobro, ne plaća YouTube porez za mene na YouTube-u. YouTube, Google plaća za nešto drugo, a ovo plaća Kolab. Zato što ja uopšte nisam ja tjaber, ni kreator, nego videoproducent u Kolabu. Mam ugovor takav, brat. A sad što ja radim video sadržaj za jedan od njihovih kanala, pa to je to što radim. Ali ja uopšte nisam samostalni. Nego videoproducent u Kolabu, možeš nazvati firmu, ima još 500 ljudi, nisam sam tu. prvo poplaća poreze za sve kreatore, pa tek onda isplati te kreatore. Tu sine nema karafeka i nečistoća i duplih knjiga ko u Bosni. Kod njih je sve to jasno kao dan. I pazi ti te pasošine i pogane. Čudi se sve šta ti se desilo ili se sprda, zato sam... Ne sprda se, čudi se stvarno, zato što ovo nema niđe drugo. Tu nema niđe drugo, a hoće se predstaviti kao da je to normalno, da to svud ima, da je to tako, da smo mi glupi, nekom tamo. A to niđe drugo nema. Postoji li iPhone 16? Ne postoji, ja ga nemam, brat. Ovo me donio stiropol čovjek. Ja mislim da Bosna i Hercegovina ni dan danas nema zakon o dvostrukom oporezivanju sa Amerikom. Austrija... Pa prvo, Bosna i Hercegovina nema nikakav uticaj na firme koje su otvorene izvan nje. Ako ja radim u toj firmi, brate, jesi ti ta država pa da ti kontrolišeš tu firmu? Ko si? Ti sad sve firme kontrolisat? Šta vam to znači? Ovako da vam objasnim. Naime, moja YouTube zarada na mjesečnom nivou, reći ćemo da je 1.500 eura. Normalno, posmatrajući ovaj zakon, YouTube bi trebao da uzme 30% od moje zarade, znači tih 500 eura, da plati porez za mene i 1.000 eura da isplati meni. Sad, pošto Republika Austrija ima taj zakon, jer su ljudi normalni. Što bi ti plaćao porez u Americi, pa da ga plaćaš meni opet ovdje. To ne ide tako.
Meni YouTube isplaćuje 1.500 eura, moju zaradu se upnu, i ja se onda moram Austriji isplatiti taj porez. Jer ja ovdje živim, ovdje trošim te pare, logično da ću plaćati porez ovdje. Osim ako ne pade nekom na pamet. Ima u nas isto jedna fora da na izvoz nema poreza. Pa ja ne znam, eto ja sam možda glup, lud, neuk, seljačina, ne znam ništa. Ali da mi ti objasni šta ja sa fajlom radim, bogati. U mene fajl video, što ga sad odao renderovat, u mene on pravi pare, mislim pravio je i pravit će, ne pravi sad. A da mi bogati reći šta ja uradim sa tim fajlom. Evo ti posiješ paprike pa ti rode u bosanskoj zemlji, pa ih recimo izvezeš u Hrvatsku da se na tržnice prodaju. Jesi li ti izvezo? Jesi. Pa šta sam ja s fajlom uradio, bogati? Jesam li ga išao od kuće do kuće u Bosni pokazivo, hej vidite fajl što sam ja napravio? Ili sam ga možda izvezo na neki server izvan Bosne i Hercegovine, a za njega dobio pare? Daj mi reci, eto da ne budem više glup ja. Šta sam ja uradio s fajlom? Zamisli da je fajl paprika. Dole iz Bosne da je pošalje kakvu prijavu. Čazim Serhatlić kaže da ja državi Bosni i Hercegovini isto moram platiti onaj porez na iste te pare s kojim je već YouTube platio. Pa jesel ti Čaze država, jesel ti sud, šta si, koji si, kurac glupi? U Americi porez. A što je nevjerovatno je. Zamisli tog ludila. Iste pare. I ja mu kažem da je već uplaćen porez za te pare, da moja partnerska firma ima dokumentaciju koja to može dokazati da je plaćen porez. I on me pita mogu ja donijeti Pa da li ima neko ko treba imati mobil, ne moram ja imati što ne trebam imati. tu dokumentaciju. Dođem ja kući, pošaljem mail i zatražim financijske dokumente koji dokazuju da je plaćen porez u Americi. Kaže meni partnerska kompanija, samo financijska, zvanična financijska institucija tvoje države može od nas zatražiti te dokumente i dobit će ih odmah. Znači, mi te dokumente ne možemo tebi uručiti kao fizičkom licu. Mora Čaze poslat mail mojoj partnerskoj firmi, A što ja imam osjećaj da Čaz da baš nije neki tip koji voli engleski. predstavi Pa jebete osjećaj, Čaze prvo voli ljude, zatim voli strane jezike, zatim voli pravdu, zatim poštenje, zatim ne voli se iživljavati, zatim ujebe mrtvu mater. se kao tužilac i predmet na kojem trenutno radi i dobit će odmah financijske dokumente koji dokazuju da je moj porez plaćen. Znate šta kaže Čaze kad je saznao da treba ovo tražiti i te dokumente da će to saznati? Znate šta kaže? Nećemo mi to zatražiti. I onako Ma ja ba, vidiš po čovjeku da ima problema s engleskim. hinski se osmjehuje. I tako je fasova 42.000 maraka poreza na YouTube pare na koje je već uplaćen porez. I tužilac Čazim Serhatlić nije htio tražiti te dokumente samo kako bi imao osnovu po kojoj da me ganja i zatvori u zatvor. Jer sam mu darnuo u propalog hrđavca sa Poljina, inače najvećeg izdajnika bošnjačkog naroda, Koga li Bože jedini? koji se Ne. ikad Neka nepostojeća pojava, neki nikad rođeni lik, ne znam o kome se prije, ne zna niko. je rodio i takav će, hvala Bogu, ostati zapamćen zauvijek. Puno sam Muhaman darnuo u njega i onu njegovu doktoricu bez diplome, pa su Muhaman malo nadutili. Dobio sam da platim porez na YouTube pare, jer ni na jedne druge pare nije imao nikakvog načina da išta naplati. Zato što je sve drugo bilo preko ugovora o djelu Ljubavi moja. Sve ove kompanije koje ovdje vidite Jako pametno. sponzorisani su na mom kanalu preko ugovora o djelu. Što znači da je na svaki taj obavljeni posao plaćen porez državi ljubičice moja malena. Što će dalje reći da ako sam ja, kada sam sam sa svojim mislima, dok sam dogovarao poslove sa drugim ljudima, tražio od njih da radimo preko Dogovarao sam ja kurac, ja sam prodavao drogu s Bilijem Agićem na Tešanjci. ugovora o djelu, kako bi porezi bili svi plaćeni, to će dalje reći da ja kada sam nasamo sa svojim odlukama u svojoj glavi, ne pokušavam utajiti porez ljubičice, tratinčice moja malena. Nego šta pokušavaš jebote Samir? Pokušavaš Handi i strajkove slat? Jel to pokušavaš? To znači po logici Čazeta ja bi sad trebao pored poreza u EU plat porez BiH jer se Čazetu i nekima tako prijebalo. Pa, po logici Čazeta ti bi sudince trebao ići jebava da to bude okej. Da svaka dadne, nikom ništa ne rekne. Uvijek ti dadne. Samo zato što ti hoćeš. Po njegovoj logici, trebalo bi to, a kamoli ovo. Hoćeš ti vjerovati da ja sad razmišljam u pozadini negdje, ovdje 2% procesora mi neće ovdje radi i razmišljam, jebote će mi sad neko dole prijaviti da mi spucaju kakvu kaznu, kakav porez za Bosnu. Pa ne, možda neće, ali drže bure na granici, čekaju te da te u bure uture kad budeš dolazio, da te Smile ne izudara. Znaš kako je Smile jeben, čovječe? Hoćeš vjerovati da razmišljam o tebe? Fascinantno, majke mi moje. Viktor Broja svalati za 1.000.000 eura do sada. A hajde zamisli tog ludila da bi to, kad bi tako morao. Imam ja pasoš bosanski ličnu. Ne pokušavam, nego nasamo kada sam sam sa svojim odlukama, tražim od ljudi ugovor o djelu, kako bi se porez Jesam bio glup. platio. Što nisam fino sve pare o sebi uzmeo, pa da sad mogu fino reći to, a ne ovo.
a ne utajio. A zašto će se uopšte mogao spucat porez na YouTube pare? Zato što je debil glupi. Pa zato što prvo nije tražio od moje partnerske firme dokumente koji dokazuju da je porez plaćen prvo. I to mi je baš onako ludo. Da nisi sposoban napisati vraži mail, jebote. To, a drugo, zato što Bosna i Hercegovina nema nikakav ugovor sa Amerikom, pa da ti, na primjer, plaćaš samo razliku poreza, da tamo platiš. Zakon o dvostrukom oporezivanju. Zakon o dvostrukom oporezivanju. Remnation. Ovaj video je uploadovan na ovaj kanal, ja mislim, prije godinu dana, ali ja mislim da nije nastao prije godinu. Ima 3. Ima 3. U momentu kad se rekao da je godin, bilo je 3. Dana tako. Jer bukvalno 3 godine napadaju ljudi od momenta skidanja nanogice. Oni toliko ne mogu podnijeti taj zakon koji su sami donijeli kako će biti. Da ne mogu, oni toliko to ne mogu. Ja mislim da nije. Jer ako je nešto uploadovano prije godinu, ne mora značiti da je snimljeno prije godinu. Snimljeno je tačno tad kad je uploadano, međutim nije tad nastajalo je godinu. Svaki dan je zapisana po jedna rečenica. I ovo što on govori, mislim da je dosta, ipak nije baš period od godine dana, nego ovo je period dobrih 7-80 godina. I ja razmišljam, jebi ga, imam pašu BH po stvari bez zajebanci, meni to sad fakat ono neđe ovdje stoji da mi zakucaju to će biti porez. Vikta, hvala ti na 1.000.000 eura. Određen procenat u svojoj državi ostatak i onda da to bude kompletan plaćan porez. A zašto nema? Zato što nijedan naš diplomata nije sjeo u avion, otišao u Ameriku, našao relevantne ljude i napravio taj sporazum. Gubit vrijeme, čekao ga sjelu, pa nije budala. Pa da se plaća dio tamo, dio vamo. Nego bi Naprotiv, ne moraš nikako u Americi. Znači, čuj, mogu očekivati, ali ja recimo sad mogu očekivati da će biti bačena nuklearna bomba na Beč iduće godine. Nisam ja tako, eto viš kako pogrešno, nemojte ovako pogrešno pisat. Zakon iz 2018. A ja krenuo iz 2017. mogu sam očekivati. Ali mogu si ti, brate, isto očekivati da imam porezki broj, pa ne vikat tako komutav da ga nemam. Mogu si, na primjer, to očekivati, ali ja bi ga kad smislio spametniji ti ultra. A ispade glup ko kurac. Nemoj tako. Možda ljudi imaju porezki broj, treba to jebat. Viš kako tebi jebu, imate broj. Očekivati da će... I nemoj ovako napadat narod u čatu po Bosni i Hercegovini. Ovaj čovjek iz Bosne i Hercegovine nema napadat narod. Biti bačena nuklearna bomba na Beč iduće godine. Pa daj, molim te. Inače sam stvarno fan. Ja sam veliki fan diskusija. Ali nisam fan diskusija s ljudima koji bacuju kao argument očekivanje. Pa zato oni neće sad biti više taki, sad će biti drugčiji. To nije relevantan argument uopšte. Očekivati nešto. Znam, Admirova, znam. To što kaže, što Amer govori dio. Naprotiv, Americi ne plaćate ništa. U ovom momentu sada, ja vam govorim iz mog iskustva, Hamdija je znao za ovaj zakon. Jebote Dante, ti čuješ išta. Pa znao sam i ja, mogao sam to očekivati da će taj biti zakon koji veze s vezom nema da ovdje pa da djeluje on na mene, a ne mere ni djelovat. Ja to mogu očekivati, ne znam što oni nisu očekivali da neće djelovat. To je, nemoj tako nerealno očekivanja imati, ljudi moji. Druže, Hamdija je od 2023. godine na YouTube. Zakon, znači, ovaj, o freelancerima Bosne i Hercegovine, mislim da je od 18. negdje. Znači, već dobrih 5 godina je razrađen. A kad li je ikad razrađen onaj, da ako si već platio imaš broj, da ne mreš opet plaćat. Kad li je ikad to, nego treba ovako uzeti čovjek kurac pa jebat. Druže, ja ne mogu tebi objašnjavati. Hajde, nek ti neko objašnjava, ja ne mogu. Pogani. Objasnit će njemu. Ovo, kad je Amir prolazi u situaciju, ja ne znam tačne datume. Nego, pazi ovo, on nije znao niti u jednom momentu. Ovaj zakon nije postojao. Ali, mogo je postojati, ja na primjer već po plaću imam broj. More postojati kraj mene ovako sjed zakon. Ima još jedan što viče, ne mere opet plaću čovjek ako ima broj. Nego treba uzeti čovjek kurac i ovako jebat broj. Ne znam. Amir radio YouTube i zarađivao već ozbiljne pare na YouTube. Nije bilo zakona. Hamdija je 2023. pokrenuo YouTube kanal. I taj zakon je već bio usavršen. To isto kod ja sad kažem da ne znam za zakon o porezu. Znam, čovječ. Ja znam i neću plaćat 2 puta zato što sam već po plaću ima broj. Pošto bi ja plaću kad ti neš ni broj ukucat? Ima, brate, broj. Ako rekne jebo vam Bog mater mrtvu, rećete suje. A nećete nijednom reći da ima broj, nećemo ga ukucat. Pa nemojte taki ljudi biti.
Ja znam da vi niste takvi ljudi prije ali nemojte ni biti. Znam ja sve te zakone. Ali nisam ih znao prije 10 godina, kada ti zakoni nisu postojali. Jel me razumiješ sad? Bože. Da se vratimo na ovaj dio sada. Sada trenutno u ovom momentu, recimo, ako ste u Europske unije, to jest unutar država koje imaju zakon o dvostrukom oporezivanju sa Republikom Austrija, na primjer, Njemačka, šta ja znam, i Amerika. Vi ne morate ništa plaćati Americi. 0 poreza plaćate Americi. Ali ima ovi ljudi, neki, na primjer, što imaju poreski broj, oni ne moraju nikom ništa plaćati. Jer već su poplaćani. Ima takvi ljudi, ne znam sad, ko su, kako do tog dojdoše, da li sa poreskim brojem, kako, ja ne znam. Kada popunjavate formulare pri monetizaciji. Haman, u Bakirove matere napički ima registrator poreznih brojeva i ako sad pojebeš ti otu pičku, ne važi ti više broj. To tako radi s poreskim brojevima, ne smiješ otu pičku jebat. Ako ne jebeš, važi ti broj. Jel tako radi? Kako radi brojevi? Ne znam. Ja sam sebi izvadio jedan, ali ne znam kako radi. Imaju tamo određeni formulari, tačno da se izjasnite kako ćete postupati po tome. Meni isto došla 3 formulara da mi blokirano 20.000 maraka povrata poreza koji se, to ljudi imaju kad plaćaju. Došlo mi da se izjasnim, hoću li da se odblokiraju, ja poderu papir. Jebo Bakiru još jednom materi poderu 20.000 maraka i nastavio sa životom. Pa meni vrijedi to toliko. Jasno, na način da ću ja plaćati porez Republici Austriji. Jer meni tako puno stanuje paše i nekako ja to posmatram. Pa, ja bi plaćao porez Republici Srpskoj ako treba, samo da mi, ne merem kad sam dug nabio u banci 2000 maraka, ne mere se uopšte, taj račun ne mere u dug unić. Ja čuda radim, ja što ne mere mogu, a kamoli, zato ja viče mogu sve na svijet. Ljudi isprogramiraju sistem kompletan da se uopšte ne mere u dug unić. Ja unidem 2000. Kako? Pitaj oca. Ok, ovdje živim, zašto ne plaćam porez ovdje, ja? Ne znam, možda sam nekom kombinacijom toliko jeben da to mogu, ali nisam dovoljno jeben da to i imam nakon što sam mogu. Nego mora neko drugi. Vrnite ga samo da upritanje što tetka vidi sa ovim momcima ovdje. Hvala tetkić na svim parama. Sad šta je fora? Jedino što plaćate ovdje to je... Draga moja ženca. Jeste ta naknada super 4. Ali ja stvarno ne mogu više odo na miru jest. Ani ne želim više, imam preko sahati ovog. Neću više ja trubim. Malo sam se osvrnuo. Imate u nastavku koga interesuje, imate kako je sudija išao tražiti pičke po sudu. Ako vas to interesuje, da vidite, a i ja sam još živ, nismo još ubili rad tog što je on tražio, pa nije mogu. Eto, morate otići pogledati video. A ja odo tanjir makarona, krči mi stomak, čitav dan kontam ljudi po Bosni i Hercegovini jeli. Ovdje sjedim nebitan, gladan. Sreća bi, nisu sve miševi izjeli. Hvala braćo moja i sestre. Hvala se na idi na 50, to je 100 maraka, to je ovo dole još 100, 200, 3. Hajde, bježi ovdje. Ali nemojte ovako slat na blokiran PayPal ljudima koji ne trebaju dobiti pare. Nego šaljite onim tam na blokirani koji trebaju. Ne znam samo kako će vam proći, ali eto trebaju. Bitno je da trebaju, nemojte ovako, nemojte takvi ljudi. Ja znam da vi niste uopšte takvi ljudi. Ali nemojte ne biti dok niste. Hajde, laku noć.